Hallo zusammen, wir sind Susanne Thiele und Stefanie Stark von Europe Direct in Karlsruhe. Uns geht's gut, wir hatten Glück. In unserer nächsten Umgebung hat es keine Corona-Fälle gegeben, auch sonst wenig familiäre Belastung. Aber natürlich hat sich unser Alltag verändert, wie bei allen anderen auch. Es war schon eine besondere Erfahrung zu sehen, dass all das, was wir geplant hatten, auf einmal wir waren doch mit so viel Elan ins Jahr 2020 gestartet. Olá, o meu nome é Marco e sou gestor do Centro de Informação Europe Direct Madeira, localizado na bonita ilha da Madeira, no meio do Oceano Atlântico, bem distante dos centros de decisão da União Europeia. Bem, até o momento temos 86 casos positivos identificados, graças às medidas de controle que foram tomadas desde muito cedo pelas autoridades regionais. A equipa do CIE de Madeira encontra-se bem, por opção da nossa estrutura de acolhimento. Encerramos o atendimento ao público já no dia 13 de março, mas continuamos em plenas funções através do teletrabalho. Neste momento, o estado de emergência em Portugal, que foi decretado a 18 de março, foi revogado para permitir que gradualmente a população retome as suas atividades normais, na medida do possível, uma vez que existem ainda muitas restrições e que passam nomeadamente pela obrigatoriedade da utilização das máscaras, por exemplo, nos transportes públicos ou nos centros comerciais. Lijep pozdrav svima iz grada Pule na prekrasnoj obali Jadranskog mora u Hrvatskoj. Zaista sam sretna da već danima u mom gradu i Istarskoj županiji nema novo oboljelih od koronavirusa, a i u cijeloj Hrvatskoj situacija je jako dobra. Ciao a tutti, sono Francesca e vi parlo dallo Europe Direct di Cuneo, una città nel nord-ovest dell'Italia. Noi oggi in Italia iniziamo una nuova fase, siamo nella fase 2, il che vuol dire che riacquistiamo qualche piccola libertà che negli ultimi mesi non avevamo più. Questa cosa ci fa ben sperare, vediamo finalmente la luce in fondo al tunnel. Bon dia, des de Tarragona. Soc Marta Domènech, responsable del Centre d'Informació Europe Direct Tarragona, i us faig aquest vídeo des de l'exterior, després d'haver pogut sortir de casa, després d'estar-hi tancats durant més de 50 dies. Finalment, aquest cap de setmana ja hem pogut sortir a passejar i per això volia mostrar-vos la nostra ciutat. Terveisiä Suomesta. Täällä Haminassa menee ihan hyvin. Korona on liikkunut aika hitaasti tällä alueella. Ollaan nyt täällä Zebran toimistolla, aivan Itämeren rannikolla ja 40 kilometriä Venäjän rajalta. Tanguy à Clermont-Ferrand pour répondre aux deux premières questions de la part de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors oui, c'est vraiment comme ça chez moi. Chez nous, la situation est assez différente d'un côté à l'autre de la région, mais heureusement, au niveau des CIED, on est tous en bonne santé. Ciao a tutti, sono Alessandra Bellardone, responsabile del centro Europe Direct del comune di Vercelli. Buongiorno, mi chiamo Cinzia. Ciao a tutti, io sono Marica. Buongiorno a tutti, io sono Silvia. Sto bene. Sto bene. Sto bene. Sto bene. Olá, o meu nome é Nuno e sou o gestor do Centro de Informação Europe Direct da área metropolitana de Lisboa, em Portugal. Venho dizer-lhes que tem sido difícil passar por estes momentos de confinamento em casa, mas é bom saber que é para o bem de todos. Felizmente, quer eu, quer a minha família, encontramos-nos bem. Moin, ich bin Martina aus dem EDIC Schengen. Schengen steht für offene Grenzen an Europa, an Lo an der Corona-Krise, als ob es geschieht, was mir als nie konnte vorstellen. Grenzen zwischen Lützeburg und Deutschland, direkt durch der Breck, die sind lo einmal so und kontrolliert, für von einem Land an das andere zu reisen. Hola, mi nombre es Mario y soy el responsable del centro de Europe Direct Ciudad Real. Actualmente estamos viviendo unos días difíciles con motivo de la cuarentena, pero por lo pronto aquí en España parece que ya ha pasado lo peor. Aunque nuestra provincia, la provincia de Ciudad Real, de momento sigue siendo una de las que más mortalidad tiene en España. Pero bueno, poco a poco lo iremos superando. È stato duro in questi ultimi mesi dover rivedere totalmente le proprie abitudini. E soprattutto però questo ci ha insegnato a riscoprire la lentezza e un senso di comunità che forse ci eravamo un po' dimenticati. Le fait d'être au service des citoyens, ça peut causer un certain sentiment d'impuissance, surtout en cette période de confinement où on est obligé de trouver de nouvelles manières de travailler, de nouveaux outils.
C'est tout notre quotidien qui est bouleversé, que ce soit au niveau personnel que professionnel, avec nos collègues, nos partenaires et les citoyens. Et c'est d'autant plus important dans cette période de conserver un lien et de maintenir des échanges. C'est l'importance de rester unis dans la diversité actuellement. On pense bien sûr aussi aux professionnels de santé et aux personnes qui doivent maintenir leur activité, aux entreprises et aux commerces qui sont en difficulté financière. Han estat dies molt durs, s'haurà de treballar molt perquè els problemes econòmics seran molt importants, però de ben segur que nosaltres des de les nostres oficines, des dels nostres centres d'informació Europe Direct podrem anar explicant a tothom què és el que ha fet la Unió Europea per ajudar en aquesta pandèmia que ha afectat a tothom, especialment en aquest cas a tots els europeus. Was wir hier in Karlsruhe sehr stark merken, ist, dass die Situation im benachbarten Elsass sehr problematisch ist. Eine Kollegin von uns haben wir jetzt seit 2 Monaten nicht mehr gesehen und auch einige Partner sind sehr schlecht zu erreichen, weil die im Homeoffice im Elsass sind. Am Anfang gab es Hamsterkäufe. Da war in den Läden, in den Regalen, in denen normalerweise Nudeln, Reis, Konserven, Salz stehen, da war alles leer. Und auch Desinfektionsmittel, Seife, selbst Kaffeefilter waren nicht mehr zu bekommen. Aber am verrücktesten war einfach der Rand auf Toilettenpapier. Da war nichts mehr zu wollen. Das ist die letzte Rolle in Karlsruhe. Nein, Scherz. Inzwischen ist wieder alles normal. Aber ich habe selbst eine Woche gebraucht, bis ich da mal zu einer Packung gekommen bin, weil gerade frisch geliefert wurde. Meidän työssä hankalinta on ollut tapahtumien peruuntuminen. Leader-ryhmänä järjestämme paljon tilaisuuksia ja osallistumme erilaisiin tapahtumiin kylillä ja kaupungeissa. La parte più difficile di questa emergenza Covid è stata la limitazione della libertà personale e il dover lavorare da casa e la paura di perdere qualche persona cara. E quello che mi è mancato comunque è il rapporto diretto con i colleghi e il dover comunicare semplicemente attraverso WhatsApp o le mail. A parte mais difícil para nós tem sido talvez o confinamento em casa, estar longe de familiares, longe dos amigos e privados, de realizar as nossas atividades do dia a dia, de estar no exterior e aproveitar o clima fantástico que temos na nossa ilha e que nos permite, já nesta altura do ano, irmos até à praia, relaxar e apanhar um pouco de sol. Acho que a pior parte desta crise foi o isolamento forçado dos mais doentes. Deve ser terrível não poder contar com o apoio e o conforto daqueles que mais amamos. Evo nalazimo se ispred Antičke pulske arene gdje će naš svjetski poznati čelist Stjepan Hauser održati koncert potpore svima pogođenim ovim opasnim virusom. Ali u početku nije bilo tako i svi smo se bojali kako će nas ova kriza pogoditi. Srećom, kriza nas je se ujedinila i ima bezbroj primjera solidarnosti diljem Europe. No hem estat aturats sense fer res. A casa hem continuat treballant. Amb diferents companys d'altres centres d'informació Europe Direct de tot l'estat espanyol hem fet un concurs per les xarxes socials Europa en Casa per tal de saber quins són els coneixements que té la ciutadania sobre la Unió Europea. Apesar de tudo, esta crise também trouxe ao de cima o melhor de nós. Na minha região, muitas pessoas se voluntariaram para fornecer aos que estão na linha da frente os bens necessários para que nada lhes falte e foram criadas caixas solidárias de rua para que quem pode possa deixar bens de primeira necessidade e quem mais precisa possa levantá-los em anonimato. Felizmente, em Portugal, os índices da pandemia estão a baixar e já foram decretadas medidas mais leves. Täällä yksityiset ihmiset ovat ilmoittautuneet vapaaehtoisiksi avustamaan vanhuksia ja riskiryhmäläisiä kaikenlaisissa tehtävissä, kaupassa käymisestä ruohonleikkaamiseen. Ja kaupungin pienyrittäjät perustivat Facebook-ryhmän, jossa jakavat vinkkejä ja tukevat toisiaan. Toivotaan, että yhteistyöllä voitaisiin välttää useimmat konkurssit. Desde Ciudad Real están surgiendo iniciativas bonitas como la donación de mascarillas. Desde la universidad se están emprendiendo muchos proyectos científicos para tratar de hallar la vacuna y entre todos, poco a poco, vamos a conseguir superar esta crisis. Por nuestra parte, desde el Centro Europe Direct Ciudad Real, estamos lanzando muchas iniciativas online. Hemos lanzado 2 concursos a nivel provincial.
para encontrar la mejor interpretación provincial de la Oda a la Alegría, el himno de la Unión Europea, y una lluvia de ideas para poder pasar todos estos días de cuarentena de la mejor manera posible. Trotz allem eine positive Erfahrung in der Corona-Zeit war, als wir unsere Nachbarregion, das Elsass, unterstützen konnten, als sich die Lage dort besonders zugespitzt hatte an Corona-Patienten, dass sie auch bei uns aufgenommen wurden und dann gesund wieder aus den Krankenhäusern entlassen worden sind. Auch schön waren die Karlsruher Initiativen, als wir gemeinsam unsere lokalen Läden unterstützt haben, damit die Stadt am Laufen bleibt. Trotz allem hatte Karlsruhe auch was ganz Besonderes, als wir diese Ruhe hatten und alles geschlossen war. Die Stadt war irgendwie wie im Winterschlaf und dieses Gefühl der Besonnenheit würden wir uns auch sehr gerne in der Zukunft beibehalten. Bom, nem tudo foi mau neste ambiente de pandemia da Covid-19. Também na nossa região surgiram bons exemplos de voluntários a ajudar grupos de risco, disponibilizando-se a fazer compras, as idas às farmácias, aos supermercados, aos correios, nomeadamente para auxiliar os mais idosos. Mesmo em tempos de crise, a solidariedade esteve sempre presente, nem sempre com a intensidade desejada, mas estamos todos a aprender com esta nova situação. Una cosa che ho potuto notare è stata questa grande solidarietà che è nata e che si è rafforzata ancora di più in tutta Italia. Sono riuscita anche a sfruttare questo tempo tenendomi aggiornata anche sulla situazione sia italiana che europea rispetto a come l'Unione Europea e le istituzioni stanno gestendo l'emergenza e naturalmente anche rispetto al territorio in cui vivo. Alors les initiatives positives qui ont été mises en place dans notre région suite à la crise sanitaire, nous avons à Clermont-Ferrand par exemple des activités culturelles qui ont été mises en ligne, mais aussi des distributions de petits déjeuners dans les hôpitaux, des masques qui ont été créés par les citoyens et des associations. Dans d'autres départements comme l'Allier et à Moulins, un téléphone solidaire pour lutter contre la solitude des personnes âgées dues au confinement. Également une plateforme qui a été créée pour acheter local et soutenir tous nos producteurs locaux. Des actions également d'associations de solidarité pour aider les plus démunis. Donc ça fait vraiment chaud au cœur de voir que les citoyens européens restent liés pendant cette crise sanitaire. Finger crossed, piano piano ce la faremo. E ringraziamo anche l'Unione Europea che in questi mesi ci ha aiutato tantissimo. Quindi forza Europa, ci rialzeremo tutti insieme. Buona festa dell'Unione Europea! Ja, wie es weitergehen wird, ist natürlich auch für uns die große Frage. Das Ganze ist mit einer großen Unsicherheit verbunden, aber die ersten Schülerinnen und Schüler gehen wieder zum Unterricht, die ersten Läden haben jetzt wieder geöffnet und im Laufe der Woche sind weitere Lockerungen eventuell geplant. Also, wir wünschen euch trotz allem einen schönen Europatag. Macht's gut und bleibt gesund. Kukaan ei varmaan tiedä, mitä seuraavaksi, mutta onneksi alueellamme on rikas luonto. Löytyy meri ja saaristo, löytyy paljon järviä ja jokia. Kesämökit täyttyvät asukkaista ja lähiluonnossa meillä kaikilla on yhä tilaa liikkua turvallisesti. O grande desafio vai ser seguramente mantermos o controle da pandemia e arriscar a abertura do nosso aeroporto e do Porto Marítimo para que gradualmente a atividade turística possa retomar a sua normalidade. O setor do turismo representa na nossa região 25% do PIB e será muito difícil aguentarmos mais tempo sem entrada de turistas na nossa ilha. O impacto económico desta pandemia já é enorme e cada dia que mantemos os nossos hotéis e os serviços conexos fechados, maior será a fatura da crise económica que iremos pagar no futuro. Este é o testemunho que vos queria transmitir. A equipa do Europe Direct Madeira deseja-lhe feliz Dia da Europa e agradece o EDIC por este simpático convite. Wir sind dafür da, dass trotzdem die Leute, die hier in der Region wohnen, dass die wissen, Europa ist ein solidarisches Projekt und wir probieren das den Leuten auch zu erklären. Als Aktion, die im Moment lebt, ist, dass wir all das europäisch handeln und Leute verteilen, die hängen sie für und dir, so dass sie hier Solidarität mit der ganzen Region und mit Europa weisen.
Unser Slogan heißt Schengen is alive und das ist heute mehr wichtig wie je. I tenim una altra cosa que ens ha agradat molt. Hem presentat el conte Units en la diversitat, un conte que s'ha fet des del Centre d'Informació Europe Direct Tarragona i que serveix per explicar als més petits quins són els valors de la Unió Europea. L'hem hagut de presentar a través de les xarxes socials i esperem que quan puguem sortir tots al carrer i tornem a una certa normalitat el puguem presentar en paper. Un conte que hem fet en català i que en els propers dies també podrà ser vist per les xarxes socials en anglès, per tal de poder arribar a tots els nens de tota Europa. Des de Tarragona, des de la ciutat imperial, des d'una ciutat oberta al mar, amb un sol esplèndid, amb una temperatura ideal, una ciutat patrimoni de la humanitat, us diem molt bon dia d'Europa. Estou certo que a vida de todos nós, depois desta crise, não vai ser a mesma e que devíamos repensar os valores da sociedade atual, ser mais tolerantes, mais solidários e pensar mais uns nos outros. Uma palavra de solidariedade para todos os nossos irmãos europeus, mas especialmente para Espanha, Itália e França, onde a pandemia se tem sentido com maior impacto. Coragem e muita saúde. Non sappiamo cosa succederà nella nostra regione perché il Piemonte è la regione tra le più colpite. Dal 4 di maggio si ritornerà gradatamente alla normalità, verranno aperte alcune attività lavorative, fabbriche, industrie, attività commerciali. Rimaniamo sempre uniti e cerchiamo di affrontare anche questo insieme. Speriamo presto di tornare per quanto possibile alla normalità e di tornare più forti di prima. Dans toutes les régions françaises, nous allons commencer à être beaucoup plus libres à partir du 11 mai. Les écoles vont rouvrir, le télétravail continuera. Malheureusement, les bars, les restaurants et tous les lieux publics resteront fermés, ainsi que tous les événements culturels et citoyens qui sont annulés. Nous ne pourrons donc pas animer la question européenne comme nous le faisons d'habitude auprès des écoles, auprès du grand public, mais nous avons des activités tout au long du mois de mai qui s'appelle le Joli Mois de l'Europe en France, et nous avons aussi des webinaires avec des eurodéputés pour permettre aux citoyens de continuer à discuter et d'être dans le débat public avec eux. S nadom da ćemo i dalje biti ujedinjeni i solidarni u rješavanju posljedica ove krize, želim vam sretan dan Europe i srdačno vas pozdravljam iz Pule i Hrvatske. Y más o menos eso es todo. Muchas gracias, estar a salvo y cuidaros y nos vemos. Hasta luego.